conversation in classes, the most common sort of question that I get is about the educational system in the United States. And while I've gone through kind of a summary and a synopsis, which I'm going to do today, of the system, I felt like something was still lacking in my explanation. Because even with the statistics, really the cultural weight of this information was missing. Bueno, la charla va a ser principalmente sobre el sistema educativo en los Estados Unidos y espero que... And so for me also just what's really lacking is an understanding of the societal implications that the system has. So not just the difference in structure, but actually in the social consequences that we see. Bueno, vamos a tratar principalmente el sistema educativo en cuanto a lo que es el sistema, más que nada relacionado con lo sociocultural. Okay. Before I started though, I wanted to give you guys a little disclaimer about the kind of scope of my presentation today. So only 68% of American students actually go directly from high school to 2- or 4-year programs. I was part of that percentage. And this is really going to be more of a focus on the elite educational system, of which I was a part. Bueno, el foco de la charla va a ser la educación de élite, en la que aproximadamente un 68% de los estudiantes puede ingresar a estudios superiores que constan de programas de entre 2 y 4 años. So to give you a little background on myself really quickly, this is my high school. I went to Polytechnic School in Pasadena, California, which was a private K-12 school, and I'll explain a little bit more about that in a minute. Bueno, este fue el colegio al que yo fui, es una escuela privada de California, y les voy a contar un poquito cómo funciona. At my school, every year about 80 to 90% of the seniors are accepted at highly selective universities, which means universities that have less than a 30% acceptance rate overall. Bueno, entre un 80 y un 90% de ingresantes se aceptan de una forma muy selectiva en las universidades, por lo que la tasa de admisión es aproximadamente menor a un 30%. And almost 100% of my graduating senior class went directly to college. They actually published it in the school newspaper, and you see the schools where everybody's going. It was very, very uncommon for anybody not to be going to college or not to be going to a very elite school. La mayoría de mis compañeros, casi el 100%, fue directamente a la universidad, porque es lo más común. Por lo general, cuando se termina el colegio secundario, se pasa directamente a la universidad. Okay. From there, I went to Brown University in Providence, Rhode Island, which is a private university and one of those selective universities I was talking about. It has a less than 10% admission rate. Esta es la Universidad de Brown, en Providencia. Es una universidad privada y también es muy selectiva en cuanto a la tasa de admisión, que es menor a un 10%. Okay. One final thing to keep in mind, about 70% of the student body comes from public schools at Brown, but about 90% of students in the United States go to public schools. So already you can see a lowered percentage, meaning a kind of privilege of private high schools over public high schools in admissions. En esta universidad, solo el 70% de los estudiantes proviene de escuelas públicas, o sea que por lo general vienen de escuelas privadas, es lo más común. Okay, and what does this actually mean? It just means that my experience is not true for everyone. It's different for many people, but I think that this is a side not to be overlooked in understanding how and why the system works the way it does, not only in university, but beyond that, kind of in work and job environments as well. Bueno, lo que quiero decir con esto es que es un sistema que no es para todos, que no a todos les pasa. Y bueno, lo que vamos a ver es cómo funciona este sistema, no solo en cuanto a la educación en la universidad, sino más allá de ello. So before we start, I want to give a quick little overview of the U.S. educational system, which I divided into primary education, kindergarten through 12th grade, and secondary
So primary education is divided really into public schools and private schools. La educación primaria se divide en escuelas públicas y privadas. Public schools are free. This is important because public does not always mean free in the educational system in the United States, which you will see later. Las escuelas públicas son gratuitas, lo que es muy importante porque no todas son gratuitas, entonces siempre hay un acceso. Okay. They're state funded, which means they're subject to school district regulations. Son financiadas por el Estado, lo que quiere decir que se adecuan a las reglas que tiene el distrito en cuanto a la organización de las escuelas. And finally, the most important part, I think, is that they're assigned based on residence. What this means is that students go to public schools in their area of residence, and the schools are funded in part by property taxes, meaning schools in more expensive areas have higher property taxes, and therefore more money goes to those schools. Those are better schools. Bueno, y lo más importante es que los chicos van a la escuela pública que corresponda según la zona en la que viven, porque esto también se ve en cuanto a nivel social, tanto del colegio como del sector en el que está ubicado, como de la gente que va a estos lugares. There are also private schools which have tuition. The average tuition is over $4,000 per year per student. These are governed rather than by the state, by boards of trustees or religious institutions. But the important part is that you have choice. So rather than being limited to a specific district, you can go wherever you want and look for a better education. Bueno, y las escuelas privadas tienen un gasto anual de aproximadamente 4.689 pesos por alumno. Es muy importante que están dirigidas por consejos administrativos o por instituciones religiosas, y lo más importante de todo es que hay más posibilidades de selección. Los chicos no están limitados a ir al colegio que les corresponda según la zona en la que viven. Okay. At the university level, it's very similar. I'm not going to talk about graduate studies, but we have, first off, community and junior colleges. Bueno, en cuanto a la educación superior, tenemos institutos de educación superior. Okay. These offer 2-year programs only. Many students end up transferring from community colleges to 4-year universities, and the average cost is about $10,000 per year. Bueno, estos institutos ofrecen programas de 2 años con títulos intermedios. Los alumnos tienen la posibilidad de pasar directamente a las universidades, y el costo promedio es de $10.730 por año. Okay. Then we have public colleges and universities, which have 4-year programs, and then have difference in cost depending on whether or not the student is a resident. So just like you see in the public school system at the elementary level, also here, the cost will depend on whether or not you are from the state. Average out-of-state cost, you can see, is almost double the in-state cost. Las universidades e institutos públicos ofrecen programas de 4 años con títulos de grado, y el costo depende de si los alumnos residen o no en el área en la que están las universidades o los institutos, y como podemos ver, es casi el doble el gasto anual que tienen aquellos que concurren a institutos que no están en la zona en la que residen. Okay. And finally, we have private colleges and universities like mine, which also offer 4-year programs. The average cost, you can see, is significantly more expensive, $40,000. You guys are really lucky here in Argentina. And there are actually in the United States 3 times more private universities than public ones. So when we think about the system, we're really talking a lot of times about private universities. This is where, in general, the prestige tends to lie more towards the private side. So given the choice, there are some very good public universities, but private universities, kind of the best, if you're talking about the best universities in the United States, are private. Por último, tenemos las universidades privadas, que también ofrecen programas de 4 años y títulos de grado, pero el costo es muchísimo
que el necesario para ir a universidades públicas. En mi caso yo fui a universidad privada, tuve mucha suerte. Y bueno, el costo es 3 veces mayor que el de las universidades públicas. Y ustedes tienen mucha suerte de poder estudiar en forma gratuita en estas universidades. So to kind of give you guys an idea, I wanted to show you an application, and you probably can guess based on kind of the topic of this presentation what it will be for. But I wanted to look at this really quickly and ask you what you think, who this is, what are they applying for. So here at the top. Bueno, para que tengan una idea, primero les voy a mostrar de lo que se trata una solicitud normal para una universidad. Ahora voy a ver en detalle cada una de las partes. Okay, so here if you look at the top, we have some test scores, right? You see exams for biology, chemistry, microeconomics. Then we have extracurricular activities. This person was the president of speech and debate, black belt in Taekwondo, Boy Scout leader, 4-year member of the tennis team, ski team, many activities. Bueno, para que tengan una idea, esta persona tiene detalladas las diferentes estadísticas. En el primer caso, como pueden ver, la estadística educacional. Se hizo cuenta tanto para los exámenes como el SAT o como otros exámenes que se toman en la universidad. También esta persona se puede ver que en las actividades extracurriculares tenía un equipo de taekwondo, también tenía algunas actividades en tenis y por último tenemos lo que es el voluntariado. So for me this is surprising because this is a high school student. Okay, this is a high school student who has participated in a school building project and has volunteered over 100 hours at a hospital. And this type of resume is very common. I was an alumni interviewer for my school, and I had students come and give me these resumes when they came in for an interview. Bueno, la verdad que esta persona es bastante excepcional porque tenía muchas horas de voluntariado, tenía también diferentes actividades y la verdad que es un tanto excepcional porque en mi caso también tenía que estar presente en las entrevistas. La gente venía y me traía cuáles eran sus calificaciones, cuáles eran sus diferentes aspectos en términos del perfil. Okay, so I want to talk a little bit about each part of the application as it relates to the school system in general. We have here testing, sports and extracurriculars, volunteering, and finally race and gender as it relates. Bueno, primero quiero hablar un poco de cada una de las selecciones que tenemos. En el primer caso, por lo general, son las evaluaciones. En el segundo caso, los deportes y las actividades extracurriculares. En el tercer caso, vemos el voluntariado. Y en el último, vemos las cuestiones de género y de raza. Okay, so to start, I want to talk a little bit about testing and grades in primary education. So if you look at our candidate here, we have SAT scores, we have class rank, GPA, a ton of different exams. The student was very good, they had all 5s, which is the highest grade you can get on these exams. Bueno, primero quiero mirar a lo que respecta a las calificaciones y a la manera de evaluación. Esta persona podemos ver que tenía en sus estadísticas educacionales, en términos de la evaluación del SAT, buenos promedios en biología, en química, en el GPA no valorizado tenía un promedio de 4,0 y también podemos ver sus calificaciones en lo que cuenta a los exámenes AP como biología, química, micro y macroeconomía. Okay. I want to rewind just a little bit to talk about kind of elementary school and talk about the program No Child Left Behind, which was an act of Congress from the year 2001. Bueno, quiero rebobinar un poco y contarles que esto se trata más que nada de un nivel primario y quiero hablar de esta sección que se llama Ningún niño se queda atrás, o como aparece en inglés, No Child is Left Behind. And what this program means is that to receive federal funding, states have to give assessments to students at different grade levels. The problem is each state gets to decide what its standards are. And this kind of causes 2 very big problems, in my opinion. Bueno, lo que vemos acá es que cada estado básicamente decide y considera cuáles son los niveles de cada escuela primaria. Okay, so first of all,
teachers, there's this pressure, right? To receive funding, they have to have good test scores in the school district. And so teachers end up doing what we call teaching to the test. And in this example, you can see here, devoting this much time to test prep actually can lead to the omission of up to 18% of class material, because they're just teaching to study for a test, study for a test. Bien, lo que podemos ver acá es lo que se considera que el docente tiene una presión extra al tener que ayudarlos a los estudiantes para que puedan conseguir un buen puntaje en todos estos exámenes. Entonces, por eso podemos decir que debido a los niveles de rendimiento, los docentes deben asegurarse que los estudiantes puedan obtener un puntaje un puntaje alto, para así poder conservar todos los tipos de financiación y trabajo que se les otorga a ellos. Also, students or teachers in school districts end up fudging the numbers a lot, because think about it, if your funding and the existence of your school or the existence of your job depends on student performance, they're going to start lowering the standards. If the state sets the standards, well, in 2010 our students did really, really bad on reading, so let's make it really easy to do well on reading, and then our students magically have improved 100% on their reading exams. Bueno, lo que sucede muchas veces es que las financiaciones tienen mucho que ver con el nivel y con los puntajes que obtienen los estudiantes. Entonces, por ejemplo, en el año 2010, un estudiante tenía un nivel un tanto bajo, decían, bueno, vamos a hacerlo más fácil para que el chico pueda obtener un mejor puntaje. Entonces, ahí se modifica un poco la cuestión. Okay. There's a similar program called Race to the Top, and in the same way, it allocates reward funding on a state level for satisfying certain educational policies. So states can win money by having successful students. Bueno, también hay un programa muy similar que se llama Race to the Top o Razas al Mando, lo que también implica que muchas de estas escuelas reciben financiación de acuerdo al nivel de sus estudiantes. Okay. What happens then as a result of these programs too is that children end up being tracked early on in their educational development. By tracking, I mean sorting students based on their capabilities. So if when you were 10 years old you were really good at math, then you're going to be placed in the advanced math track, possibly for the rest of your educational career. Bueno, básicamente lo que sucede con este tipo de programas es que el estudiante entra en algún tipo de clasificación o selección. Entonces, lo que sucede es que a una edad temprana en la primaria, eso se los clasifica de acuerdo a su rendimiento. Por ejemplo, si un estudiante fue muy bueno en matemática en quinto grado, ese estudiante va a ser avanzado, va a ser clasificado dentro de un nivel alto. Okay. By 7th grade in the United States, 2/3 of all schools have ability grouping in some classes, and about 20% have it in every single subject. Depending on the system, there can be mobility, but sometimes once you're in a track, that's it. It's impossible to kind of move, particularly to, let's say you improve a lot, to move up. Bueno, para el séptimo grado entonces se puede decir que 2/3 de todas las escuelas tienen la habilidad o de agrupar a sus estudiantes de acuerdo al nivel que estén. Algunos programas permiten que haya algún tipo de movilidad entre los diferentes cursos, pero por lo general no sucede. Es por esto que una vez que estás clasificado dentro de un grupo es muy difícil salir de él. So the result of all these kind of programs is that schools end up becoming very focused on the business aspect, right? They're trying to get funding, so putting this pressure or tying funding to the outcomes of the students doesn't actually improve student outcomes, but rather encourages lying, encourages deceit. I personally taught at a language school. I had a number of students that I did not want to pass on to the next level because they couldn't speak English well enough. And I went and talked to my director, and she said, move them up. And I said, they can't speak English, they can't go to the next level, they'll be really confused. And she said, we need the money. Unless they didn't come to class, you have to move them up. Bueno, en el caso, podemos ver que en este caso la escuela se convierte en algún tipo de negocio donde los estudiantes se sienten bajo mucha presión para poder cumplir con las expectativas que genera ir a la universidad. Es por eso que la financiación se convierte en un punto muy importante y la presión sobre los estudiantes. En mi caso particular era profesora de una clase de lengua donde había muchos alumnos que realmente no veía la posibilidad de aprobarlos y que fueran al siguiente
y ella me dijo, bueno, por más que no tengan el nivel, los debes ascender siempre y cuando vayan a clases. Okay. Finally, I wanted to talk a little bit about the College Board and what the College Board is. The College Board administers all of these big tests. You can see SAT, SAT2, ACT, which are kind of the most important exams in terms of college admissions. It's a non-profit, but you can see its revenue in 2001 was $660 million. Bueno, acá vamos a ver un diagrama donde se muestran los exámenes más importantes, como el SAT y el ACT y otros de los exámenes que se toman en cuenta. Si bien estos exámenes son administrados por una organización no gubernamental, que es el Consejo Escolar, podemos ver que para el año 2011 obtuvo 660 millones en lo que tiene que ver con inversiones en esa